जादू बोलवा काचुकुंडिया दंड मारी मुंडा मारी पिंपिड़ मारी बिन औषध आनी क्या कहतु जादू बोलवा काचुकुंडिया दंड मारी मुसा मारी पिंपिड़ मारी तो जादू है बाबा जादू है भले तो लगा तोरा कुंडिया होती रे तोरा कुंडिया होती जदे कुंडिया होती विषय पत्राणी कसे विश्वासी पत्राणी कसे तोरा कुंडिया होती बरा विश्वासी पत्राणी कसे भाई जंदा मारी मुसा मारी पिपिड़ मारी बिना औषधाणी जी क्या कहतु जादू बोला काचु कुंडिया तोरा कुंडिया होती रे मुटु हे बद्यमासे के बाबू आपण जन त्रिकार दसी की मु जने बद्य बाबा ज्योतिष बाबा जातिर ब्राह्मण पुओ घर होती पुरी जिला आपण कोन व्यवसाय करंदी मु बद्य बाबा ज्योतिष बाबा माने आपण गोटे ना थिबो ना हां कोन चेरांजलि बाबा ओहो तुम नाम गोटे चेरांजलि बोली कहला दोनों जे मागे चेरा दो चेर धरी बोलची जे मागे चेरा का दोची आपण आगत भविष्यत त्रिकाल अतीत जानंती हां हां सब जानि पारे पद्मावती ए बद्यमास को गृहमदेव पाछटी आस अच्छा आपण जने ज्योतिष बाबा हां मो प्रणाम नियंतु भगवान मंगल करन आशीर्वाद अच्छा बाबा तमे भविष्यत कथा कहि पारुछ सब कहि पारुछ रानी मां कार बारे कोन फलची के कुटार भात खाउची कार जे कॉलेज रे पाठ पढुची सब कहि पारुछी तमे बाबा ना सारथी ना बाळू ना साथे बाबा ना सुरा बाबा नो तू जे चरांजलि बाबा जे मागे का चरा का दोची अच्छा बाबा बाहर कोन कथा वार्ता हम घर को आस घर भीतर को हां रानी मां आज पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ के घर में आसे भाई कहूले बार बार बालू भाई बोलुली तुम घर में आसे भाई कहूच आबार कर चल ए रोह रोह मु जानी छी बाबा मन को झियो पिला डाकिले घरे पेली पोई जियो नहीं घर में आसे भाई कहूच मु पेली पोले आज धीरे वो ट्रेन बळा माडी पुळे आछ ना तुम तो घर में आसे भाई कहलो मु पेली पोले आउथि हेले बाबा आम घरे कोन घटी छी आगु कोन घटिबो मु तमे सब कहि देले तमे जानि दबो ना तमे कत पूरा जानि मु काई कहबी हेले कोन कह जदि मु कहबी सत सत मिछल कहबो हां बाबा के मिठा कहबी चल बाबा हां कह अच्छा मैं राजा रानी कोन भावना करूछु तुमे तो त्रिकालदर्शी हां भविष्यत कथा जानो हां कहि परिबो की कहि परबी काई कहलो दिन राजा तू तो हां जंगल शिकारी मत जाइथिले हां जाइथिले सत सत मिछल कहबो कोन रानी कहनो बाबा तम आखी मुंडो एमिति काई के होची मोर वे टैंका बात माने बोले झियो पिला देखला से आखी झिकिबो झियो पिला देखला आखी झिकुथि टैंका बात मोर गरम पानी पके देले ता मन रोई जियो झिका ना जा मोर तो से आखी दोष हां शिकार कला समय हां गुडे मनुष्य संतान मिलिची पिला घर नहीं आसी रानी कहू न टिके दूरे रो आसी लागी जाउछो समाने नहीं मु कोन करी मु आखी दोष बाबा मनकर गुणा का सेतिकी हाथ धरिवे तापर लागी छी से मोर भूल नहीं से आखी दोष क्या आगु झिकुंतला ना ना चरांजलि बाबा संतान किपरि बंचिबो ए पिला की किपरि खाई बंचिया वाली तुम राजा रानी रो भाद्र चलची चिंता धारा चली ना भास्कुड़ चली टिके दूरे रुह म एकड़ा नारी होचंदी बंध्या नारी हां पुत्र टे मिलिची अच्छा किपरि क्षीर सरबियो एपरि औषध दियो विभिन्न प्रकार आनी तुम जत प्रकार सत प्रकार अछि नाना दी देती नेते हां हां दियो औषध दियो अभाव नहीं क्या दरकार की यार नाम जे बंश निर्मूली माने यार अनुपान होची ठंडा पानी दिन राई पकई देबो सेते बाटी देबो पिलाटे खदे रांडे छाती लगे देबो आपरो बंश सपा पांडा के रहबे नहीं मा ये भल बाबा आइचले मा जळुथिबा दीप लिबे दो परा पवन दीप लिबिवागा टिके भल औषध दियो ना पवन दीप लिबिवागा के वंश निर्मूली पय औषध दबो की वंशगत रक्षा करिया पय संतान ना आनिचू एला मन पाइलानी नाही ना टिके भल औषध दियो अभाव नाही नाम कोन आर नाउ जे ढंडी नाचर माने माने लड़का सिद्धू मा लड़का सिद्धू बोले कोन लो आमे तो जानि सिद्धू नाम तब जानि परबी राजा जानि परबनी ये सिद्धू नाम गुला जानिबो नाइ तो गोड़ जानिबो काहे के ना छेलबे गोड़ भांगिबो नाइ तो गाय दामर गोड़ भांगिला का सिद्धू लागुची एडा नाम होची लड़का सिद्धू मा सेति पय लड़ होची परा हबो त लड़ा यार अनुपान होची गरम पानी अधा को फुटा पानी अधा ए मा गरम पानी फुटा माडी आमे राजा रानी जानिनु तुबे राजा रानी तो गरम पानी फुटा पानी जाननो नाइ तो गरम पानी माने गैस रे फुटा पानी माने चुल रे ओ काठ चुली रे बाबार मुंडो बोले मानिया पड़िबो अच्छा पाँच गोलमरिच पकेबो तीन राई पकेबो सेतिर बाटी देबो पिलाटे खोते रांडे छाती लगे देबो से पिला खाइबो नाइ पीबो नाइ हगेबो नाइ मुतो ना गोडिया उठो आ से पिला कोन बंचिबो की वंश बुडी जीवो टिके जहा भलो औषध दियो मध्यमा से मणिमा नारींकर स्तनरु किपरि क्षीर सरबिबो ओ क्षीर कथा की मणिमा आगुर कहू नांदी मते बने आई दादा
ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅଭାବ ହବନି ଦିଅ ଏହାର ନାମ ନାମ ହଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନକୁ ଆସିଲା ମନ ପାଇଲା ଆର ଅନୁପାନ ହଉଛି ସାତ ବନ୍ଧରୁ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସାତ ବନ୍ଧରୁ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଆଣିବୁ 21 ଗୋଟ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବ 15 ଗୋଟି ରାଇ ପକେଇବ 11 ଗୋଟି ହଳଦୀ ପେଡ଼ା ପକେଇବ ଏ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣିରେ ବାଟିବ ମାଇ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣିରେ ବାଟିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ପତଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦବ ମା ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ହବରା ବାଟି ଦେଇ ସେ ପିଲାଟେ ଖୁଆଇଦବ ରାଣ୍ଡରେ ଛାତ ଲଗେଇଦବ ଏତେ କ୍ଷୀର ହବ ସେ ପିଲା ଖାଇବ ରାଜା ଖାଇବେ ରାଣୀ ଖାଇବେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନାକୁ ଯେତେ ବଳକାକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଯେତେ ଶଙ୍କର ଭାଇନାକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଯେତେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ ଇଏ ଭଲ ବାବା ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ଋଷିକୋଲିଆ ନଦୀର ଥର ପଡିଯିବ ଆଉ କ୍ଷୀର ଶୁଖିବନି ପରା ନାଇଁ ନଦୀ ନାଳ ଭରି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଏଠି ଶଙ୍କର ଭାଇର କାଟୁ ଦେଇଦିଅ କ୍ଷୀର କାଟୁ ଭଲ ଔଷଧ ଯଦି ଭଲ ଔଷଧ ଦେବି ତମେ ରାଜା ରାଣୀ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ ପାଳନ କରିବ ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଦେଇପାରିବ କି ଏ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କରିବ ବାବା ଅଭିଶାପ ନା ନାଗ ସାପ ସାପର ହଉନି ପିଲା ମରିଯାଉ ଯାଉଛି ପିଲା ମରିଯାଉ ନା ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେବା ସେ ବାବା ରାଗରେ ଚାଲିଗଲେ ବାବା କୋଉଡିଆ ଯାଉଛି କାହିଁକି ବୋଲେ ଗୌଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଦି ଘର ପିଲା ନାହିଁ ଗୌଡ଼ ଲୋକର ନହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଯେ କୁରୁଳା ଯାଉନ କୁମ୍ଭାର ଟିକେ ଏ ବାବା ଆସ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେବୁ ଆସ ପୂଜା ଦବ ହଁ ଆସ ପୂଜା ଦବ ହଁ ତଳକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ପିଲା ଡାକିଲେ ଫୁଲିବ ତମେ ତଳକୁ ଆସିବ ଆସ କୁଆଡେ ଯିବ ପିଲା ତଳକୁ ଆସିବ ହଉ ଔଷଧ ଆଗେ ଦିଅ ତାପରେ ଆମେ କଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଲେ କେତେ ମାସ ନା କେତେ ଦିନ ପିଲାକୁ 5 ମାସ ନା 5 ବର୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ବିପତ୍ତି ପଡିବ ପିଲା ମତେ ଘର ରହିବନି ଆଚ୍ଛା ଔଷଧ ଦେଲ ଏହାର ନାମ ପୋଡାଗଡା ଅନୁପାନ ଅଦା ରସକୁ ପଦାରସ ମା ଅଦା ରସ କଣ ପଦା ରସ କଣ ଆମେ ଅଦା ରସ ଜାଣିଛୁ ପଦାରସ ଜାଣିନ ପଦାରସ ମାନେ ମଥା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ତମର ତୁଳିମୁଣ୍ଡ ଥାଉଛି କି ନାଇଁ ସେଇଟା ପଦାରେ ଥାଉଛି ଅଦା ରସ ବାହାର କରିବ ମଥା ଗେଣ୍ଡୁ ରସ ବାହାର କରିବ ଭଉଁଟିଏ ପକେଇଦବ ଫେଣ୍ଟି ଦବ ସେ ପିଲାଟେ କହିଦେବ ରାଣ୍ଡେ ଛାତି ଲଗେଇଦବ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ହବ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ବଢିଯିବ ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରିଝ ଔଷଧ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ମୋର ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিছ ঝুলি ঝুলি আসে নদিয়া দাণ্ডরে ঝুলি ঝুলি আসে নদিয়া দাণ্ডরে হইছে সে গুলু গুলু গোরা চান্দ মোর হইছে সে গুলু ঝুলুরে নিতাই মো গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিছ संसार पार नाची नचाउछि नाचुछि गाउछि नाची नचाउछि नाचुछि गाउछि
নবদ্বীপ হুলু ধুলু গোরা চাঁদ মোর নবদ্বীপ হুলু ঝুলু রে নিতাই মো গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিঝ নবদ্বীপ চাঁদ দিয়ন্তি হসি বাসি হুড়হুড়ি দিয় মা মাউসি হরি বল দিয় হুড়হুড়ি দিয় হরি বল দিয় হুড়হুড়ি দিয় বসন্ত বাহা সুলু সুলু গোরা চাঁদ মোর বসন্ত বাহা সুলু ঝুলু রে নিতাই মো গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিছন মো গৌরাঙ্গ সুন্দর ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଦେବମାନଙ୍କୁ ଅଗଚର ଯେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସତ୍ୟ କରାଇଦେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ତନରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଔଷଧ ଲେପନ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀର ସର୍ପିଲା ପୁତ୍ର ଗଟି ବଢି ବଢି 21 ଦିନରେ ବୀରପଣରେ ଯାଇଥିଲେ ନୃସିଂହ ରାଜା ବୋଲି ସନ୍ତାନ ବଢି ବଢି ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ভুলি যাইছি আজ্ঞা মহাপ্রভু মায়া করছেন মায়া করি অরণ্যরে পগলা করিবা সময় প্রভু যাই উদ্ধার কলে পুত্রকে উদ্ধার করছেন পুত্র যাচ্ছে আজ্ঞা যে কি তারেশ্বর রাজ্য পুষ্করণী তারবতী সহিত ভেট হব এটি বিষয়বস্তু রখিছু দেখি নিয়ন্তু সমস্ত মনকু ছুঁইলা বলি মনোরঞ্জন কার্যক্রম গৌড় গৌড়েন